Nešto što niste nikad do sad u životu vidjeli, a vjerovatno će vas oduševiti baš kao i mene. Nešto što se ne viđa svaki dan, nije svačiji dio kolača, a vi ostanite s nama jer ST Moto danas vam donosi... Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na redu je nešto spektakularno, a radi se o Triumph Rocketu 3 R Special Edition verzija. Ne zaboravite u opis videa posjetiti ST Moto web shop za majice. Također današnju emisiju omogućio nam je Repli Motors, to je Triumph Split. Kako je Triumph premium brand, posjeduje Shoei kacige, znate da i ja nosim Shoeija već dugo vremena, tako da jednom kad probate Shoei kacigu onda shvatite zašto su toliko skupe. Da se razumimo, ima ja brojne kacige kući i teško je danas naći baš lošu kacigu, ali jednostavno kacige koje se sastavljaju ručno, svaka doti jedna, to je zaista nešto posebno. A mi danas nastavljamo sa ova redna 3 cilindra. Nešto zaista posebno što se rijetko može vidjeti na ulici, ima i svega nekoliko u Hrvatskoj, inline, to je redna 3 cilindra od čak 2500 kubika. Da, 2500 kubika, to je stvarno pozamašno. R221 Special Edition, kao što vidite ovdje, šta to zapravo znači? Znači da ima 221 Nm okretnog momenta. Ja mislim da samo možete zamisliti koji je to kamionski okretni moment i kako će ovo biti vozit. Osim 2500 kubika, to je 2.5 injection što neki ni automobili nemaju, i 221 Nm okretnog momenta, motor također ima 165 konjskih snaga, ugušen. A sad ću vam to i obrazložiti. Pa da i to pojasnim, dakle motor od kad se upali dok se ne ugasi ima upaljen antivili zbog strašno velikog okretnog momenta. 165 konja vam se ne čini puno, međutim to je to što je motor ugušen. Motor može proizvesti dosta više snage, međutim da bi se zaštitio mjenjač, getriba kako god to kažete, mora biti oslabljen da je ne bi oštetio. A kao što vidimo ovdje imaju specifikacije prelakirane kao naljepnica i utisnute, dakle capacity 2458 kubika, 221 Nm okretnog momenta, 167 PS, zato što oni naravno nemaju KS, to je dakle 165 konjskih snaga, stroke, dakle koliki je hod i koliki su klipovi. I ovdje piše Triumph Motorcycles Hinckley UK, dakle made in UK. Samim time završna obrada ovog motora
mislim da je fantastična, čak i obzirom na ove prošle Triumph modele, ovo je zbilja nešto premium, a to samo govori njegova cijena koja je paprena. Brembo kočnice najveće klase, polupodešavajući ovjes. Brembo mi se jako sviđa, dobro izgleda, a vidit ćemo može li on i zaustaviti ovaj tank od motora. Naprijed što se tiče dimenzija guma, tu je jako specifičan zato što je ograničen izbor guma jer dakle Avon, britanska marka, proizvodi gume isključivo za ovaj motocikl zato što ima posebne dimenzije i strašan okretni moment. Jednostavno gume to moraju podnijeti jer da stavite nešto drugo neće baš dugo izdržati. 150 17 naprijed, 240 16 natrag, to je baš velika šlapa, 90% auta nema tolike gume. Motor tvornički dolazi s tempomatom, međutim ne dolazi sa quick shifterom koji je ovdje dodatno ugrađen, dakle quick shifter i bliper, također straga podešavajući ovjes. Ne pogoni ga lanac jer da ga pogoni lanac vjerovatno bi čupao asfalt iz ceste i ne šalim se kad vam to kažem. Još jedna zanimljivost kod Triumpha, pitate se gdje će suvozač držati svoje nogice. Pogledajte sad ovo, ali to nije sve. Top, jednostavno top, morate priznati da je ovo jako domišljato i dobro napravljeno. Visina sjedišta iznosi 77 cm, međutim zbog ovog širokog rezervara niskom čovjeku može biti problem jer se doima motor dosta velik. Kao što vidite, meni jako dobro stoji, položaj nogu je malo čudan, ruke su uzdignute, laktovi također, vjerovatno će me ovo napuhati u vožnji. A što se tiče njegove težine, 317 kg sa svim tekućinama, to je stvarno dosta. Keyless sistem koji se nama osobno ne sviđa jer nikad nisam vidio poantu toga, 18 litara rezervar i pitate se zašto još pričaš, ajde vozit. Pa ovo je nešto jako posebno i samim time ima se reći koja rečenica više o njemu. Samim time da je ovo najveći tvornički motocikl, to jest najveća zapremnina motocikla koja je išla u serijsku proizvodnju. Dijelovi su inspirirani od Formule 1 tima, što ga čini jako posebnim. Također motor ima i launch control, dakle ko ima dijagnostiku i zna sa strujom, ovaj motor može biti stvarno bolestan i jako opasan. A ja bi sad prestao s pričom i idemo se malo provozati. A evo kaj, šta možete vidjeti, ovdje su sve specifikacije motora prelakirane, dakle ono je tako reći utiskane u rezervar, šta moram priznat stvarno dobro izgleda jer ovo je ipak ekstravagantni motor, nije za svakoga, ali definitivno ti pruža nešto posebno. 2500 kubika motor, znači neki auti nemaju toliko kubika i stvarno je moćno, kamionski okretni moment. Položaj sidenja malo čudan i ovako sad kad se naginjete u okuku dosta on to dobro radi. Samo mi se čini da neće baš voliti one kratke okuke jer je motor dosta dug, ima ogroman međuosovinski razmak. Jebote ko kamion da voziš. A gledajte sad ovaj najzabavniji dio. Dobar je, stvarno lepi. Zaštita od vjetra bez dodataka, nekih vizira i tako dalje, stvarno je fali. Međutim, opet ovo je nekakav cruiser, a onda opet s druge strane, kakav cruiser ide ovako? Sinko moj, šta je ovo? Stvarno je gušt. Imat ovoliki okretni moment, stvarno nešto posebno. Ovdje me dosta motor iznenadio, međutim ovo su dugi zavoji i definitivno mu odgovaraju zbog
radi mi je kamera, ali nekako to je problem kad vozi, ne mogu se opustiti zbog ovih kamera. Kad sam tek počinjao, najdraže mi je bilo staviti kameru i samo snimati, to je to. Ali moj sin ko u peto ima okretni moment isti koji u drugoj brzini. Quick shifter, bliper ugrađen, inače tvornički ne dolazi sa tim, to jest tada nije dolazija. Lipo on drži cestu. Gume su Avon, posebne za njega kako sam vam rekao i na uvodu. Motor je naštiman na tvrdi ovjes, a ja ga nisam mijenjao zato što volim da je motor malo tvrđi. Kratak hod vilice jednostavno ne može vam baš pružiti neku najveću udobnost. I kad pogledajte samo u 6. brzini na 3000 okreta, nema čekanja, nema ništa. Znači ima ograničenja na G3, to jest na mjenjaču da ga ne bi oštetili. Znači realno on može imati još više i još bolju snagu, međutim kako bi se motor sačuvao, to jest mjenjač, jednostavno su mu ugrađene sve te blokade. Motor je u mjestu jako težak i kad se vozite po gradu teško je malo teže manevrirati, definitivno nije za početnika, ali on stvarno je precizan, stabilan u zavoju, nevjerovatno. Kakav motor, moj sinko. Ovo je baš, realno, ovo nije svačiji dio kolača i ovo neko ko baš želi nešto ekstravagantno će kupit nešto ovako, ali je stvarno ovo fora probat. I gdje god dođete, znači svi će pogledi biti upereni u vas. Kočnice su Brembove, dakle premium Brembo kočnice, kako smo čuli i u uvodu. Dijelovi su neki rađeni od F1 formule, tima koji izrađuju za formulu dijelove, tako rade i za ovaj motor. Ovako ovi veliki, to jest mali zavoj, uski, ima dosta motora dugog, onda nije baš njemu to piece of cake. Sportski je, zanimljivost je da cijelo ovo vrijeme dok se motor vozi, šta je ovo, su neke zakrpe vode, šta je? Dok se motor vozi, antivili mu je aktivan, dakle non stop i toliko dobro radi da vi jednostavno i ne osjetite da on radi, kako ide lipo u ove zavoje. Malo možda treba izboriti sa njim, a to je zbog položaja sjedenja. Znači ono treba upraviti sa ovim motorom, nije baš najjednostavnije. Tako da definitivno nekome bez iskustva i početniku ga ne bi preporučio. Kočnice ovi kao najveća klasa Bremba, divotica. Pogledajte kako se ovo zaustavlja. Znači pre dobro. Iznenadiš se kad ga probaš ka parit
čaprite jako po gasu, šta je meni jako zanimljivo. Održavanje i dijelovi da su skupi, to nekako i ide uz ovaj motor. Malo vas vara na izgledu pari da je motor nesposoban za ništa, ali dosta lipo se ovo može vozit, barem ovako po meni. Naravno za tu klasu gdje je recimo onaj Intruder 1800, ali ovo je 2500 kubika, strašan konstantni okretni moment, šta danas teško da imate, znači ono, to se jedino vidi na električnom motoru da imate momentalno okretni moment. Naravno, ako mene pitate da li ovo ima nekakvu svrhu osim okretnog momenta, ne. Ali postoje ljudi koji kupuju motore isključivo zbog okretnog momenta, naročito 2 cilindra i tako dalje. Ovdje da staviš neki auspuhe, ja mislim da bi ti mozak izgorije od zvuka. Onako kako gledaš, izgleda ko šestak neki sa strane, ali nije. Raskrižje, kočnica obavezno i tako si najsigurniji. Instrument tabla savršena, baš lipo ukomponirana, pokazuje sve što ima. Imamo ovdje i meni i tempomat šta je išlo u osnovnu opremu. Ali baš jako zanimljiv motor, eto. Za onoga ko ima novaca. Ovo doslovno kad ležete s ovim, imate osjećaj ko da ste kamion polegli u zavoj i ne šalim se. Ali čak je lagano ovako zabaratat na duge zavoje, nije stvarno neki problem, bez obzira koliko on masivno izgleda. Traction control kad smo u gasu, svijetli non stop, nisam probao se može ugasiti, ali čak i ako se ugasi motor, neće imati svoj puni potencijal radi zaštite mjenjača o kojoj smo pričali. Sinko moj. I ovaj položaj vožnje sad, nakon što ga vozim već malo vremena, jer neki diova nisam snimao, jer sam se htio ići malo prvo provozat i upoznat s ovakvom vrstom motora. Nekako, ne znam kako bi vam
je motor, ja vam prenosim znači svoje doživljaje momentalno sa motora. I uglavnom da skratim priču, ovaj položaj vožnje zbog loše zaštite od vitra, naravno bez dodataka, postaje jako zamorno jer je volan dosta širok i vitar vam tuče u prsa. A doslovno kad date gasa morate se držati za volan. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Triumf nam je na desnoj nozi ispalio do jednu dlaku. Je li vrijedilo apsolutno provozat nešto ovako? Zbilja je nešto posebno. Ono što mi se svidilo je 2.5 motor, okretni moment od 221 Nm, udobnost sjedišta, dok položaj vožnje mi baš i nije pasao na duge rute jer nekako dosadi vam primati vjetar u prsa. Brembo stilema, šova objes, besprijekorni, tu mu zaista nema šta reći. Snage nije falilo, malo se treba naučiti za ovakav motor obarati u zavojima, nije nešto standardno kako se vozi bilo koji drugi motor. Završna obrada, nikad bolju nisam vidio, znači stvarno se vidi da na svakoj matici, na svakoj šarafiću nisu štedili i stvarno vrhunski za jedno onako, pa da kažem, imat i probat, jer definitivno kad bi ima novaca, pričamo o beskonačnoj količini novca, pa krasija bi moju garažu, ako ništa, bar nedjeljom za ići na misu. Težina nije bila problem sve dok ne uđete u grad i morate, malo tako reći, vrzmat se po prometu. Tu njegova težina i ovi dugi međuosovinski razmak dolaze do izražaja, kao i dugi međuosovinski razmak koji vam smeta u jako malim i oštrim zavojima. Tako da to mi se recimo nije svidjelo kod ovoga motora. Zaštita od vjetra, ovako tvornička, dakle bez dodataka, jako vam napuše prsa i to je jako iritantno. Također još jedna mana, kad smo već kod dodatnih dijelova, je sama njegova cijena jer je jako skup. Samim time ima skupo održavanje, skupe dijelove, a to se naravno meni osobno ne sviđa. Definitivno motor nije za početnike i nije za niže vozače, bez obzira što ima nisko sjedište, jer je jako težak, ima široki rezervar, troši jako puno, s obzirom da ima rezervar od 18 litara s kojim možete proći 250 km i manje, zavisno kako ga vozite, i nije baš najnapetije s obzirom na ovoliki motor. Da ćete zapljeniti pogled bilo kom vozaču u autu, kamionu, čak i onaj ko ne voli motore, svako će pogledat ovo, upitat vas nešto naravno ako ima prilike, tako da nećete proći neopaženo. Zbilja nešto ekstravagantno, ride by wire throttle, dakle gas je vrlo linearan. Ja bi volio nekako mu isključiti sve ove kontrole, baš me zanima koliko bi to ludo bilo, ali naravno mislim da to nema apsolutno nikako mjesta na cesti, niti bi to uopće trebalo probati, to su samo neka moja osobna ludila. Tako da ovaj Triumf, da ga ocjenjujem baš i nema smisla. Ako bi me sad pitali ovako koju ocjenu bi mu dao, dakle 4,5 od 5, jer nijedan motor nije savršen. Naravno gledamo ga u ovome segmentu. Nema puno motora koji su ovakvi, da imaju ovakvu zapremninu ni približno, ali imamo nešto slično kao recimo Suzuki Intruder 1800 i neki tako slični motori. Ja vam se zahvaljujem na vašoj pozornosti i ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!